Good day, everyone. We are the students from the Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics and Cebu Technological University, San Francisco campus. Today, we are going to interview someone who is knowledgeable about the specialization of the Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. Let's go! Okay, alright, so good morning once again. So, together with me is our chosen person to interview. Good morning, sir. Morning. Alright, so kindly introduce your name, age, program graduated, numbers of years of teaching, and also asa ka na school nag-teach. So, by the way, good day. I am Sir Derek Galan. I am 27 years old. Currently teaching at Lorenzo Sidanza Memorial National High School. Graduated with a degree in Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. And I've been teaching math. I've been teaching and I've been with them for at least 6 years now. Alright, so are you ready, sir, to answer? I'm more than ready and enthusiastic to answer your questions. Alright. So Okay. let's begin the first question. So as teacher, how would you describe your teaching philosophy and why it is effective to you? Okay, so wonderful question. So I do believe and supported with Howard Gardner's theory of multiple intelligences. It says that every student has its unique talent and characteristics. So sometimes the mga students, no, especially in learning math, dili magutan students are logical. Now, some students are more into bodily kinesthetic, itong mayong musayaw, no? Yeah. So parang ang mga kuan instances nga mo mahitabo sa classroom, tagahan po na sila og special cases, no? Especially handling math subjects. Kay kumbaga lisod yung pugso ng bata Charles nga makatunog math, pero as teacher naabot tayo sa time dito nga mulugway ta, no? Yan. So ana lang. Alright, so sakto ito ang gingon ni sir, no, nga kanang as teacher someday kita students pa karon, so dapat dili lang jud ta mag-focus sa kanang usa ka instructional nga inana nga kanang matuyas nga to i-teach. So dapat ato sa i-look up kung kanang unsa say preference sa tuwa students, no, kay naman sa uban nga students nga kanang dili nila preferred ang gihatag nga instructional sa teacher. Alright, so let's proceed to our second question. So, as teacher, what inspired you to become a teacher? Yeah, as individual rather. And how do you convey your passion to students? Okay, so long before, no, kuan wala pa gyud ko nag-college, wala man gyud ko na-dream man yung teacher, no. I was given opportunity mo nadala po sa panahon ba, no, nga kuan. So as ni-graduate na ko, mura og nakaiwan ko nga nindot pa jud tayo yung teacher, no, kay natay power without to change people's and students lives, no. So pabitan ako ingon sa mga students, no, sa ganahan mo mag-teacher. Kanala mo kadi mo madato ang pagka-teacher, no, nan mo madato dili mo mag-teacher, but if you want touch lives, no, of people, ang pagiging teacher gid ang pinaka the best option for me lang, no. So nag-inspire gid na ako sa una panahon pagid kay ako jud mga teachers pud sa una, no, kay kita ko na ako sila nga nindot ang mahimong teacher. Yeah, because teacher is a noble profession. So nice good ang teacher. Though dili inana kada ko ang sweldo sa teacher, but if naglook ta sa mga young minds sa ko at i-shape ang young minds sa kanang mga kabatan-unan karon sa mga bata. So so if passion jud or ganahan jud ta mo inana, so why not nga mo teacher ta, no, mo study ta as teacher. Proceed. Alright, so let's proceed to our third question, sir. When planning lessons, how do you ensure alignment with curriculum standards? Okay, so we all know that DepEd has its standard, no, it's called learning competencies, no. Natay curriculum guide, each subject na siya curriculum guide, set of standards
competencies set for that particular subject, for particular quarter, and for a particular semester and whole year, no? So before ka mo create sa imong lesson, objectives for that particular lesson, you need to look up first the learning competencies, and then by that, yan mo i-align ang imong learning objectives, and eventually, create na ka sa imong lesson plan, PowerPoint presentation. Tingnan naman sa kasagaran. Alright, no, well explained ni Mr. No, nga kanang dapat as teacher, no, so dapat planado na jud dapat ang ato ako na dili lang kay on the spot nga tayo mapabuhat, so dapat plan jud siya kay para nice ang delivery, smooth ang delivery sa discussion. Alright, so let's proceed to our fourth question. So, as we all know, technology is vast na gid karon no, karon panahon no, kanang kuan na gid siya, wide na gid siya karon panahon na, sir. So, as teacher, no, where do you find innovative resources and ideas for your teaching? Okay, so di mo kita teki, no, nga pagka-teacher di mo tayo into ICT, but there are many avenues na pwede kuhaan as teacher. Natay kaning Khan Academy, naabot tay Coursera. Dito naman ni siya sa undergrad sa una, sa mga ed subjects, Coursera, Udemy. Pero karon pwede mo ta mabasa og mga research, mga ipang-publish na mga research, mga bago pod nga mga innovation in teaching math. So ang information one click away naman ang jud, no. Na lang gid sa to kung saan ato mag-filter or pagpili ang ato mga reliable gid nga mga sources. Pero kaning mga basta naalay.edu, no, nga mo man siya kasayaran mga reliable gid nga mga sources. Alright, no, so mo tay key points sa gitubag ni sir, no, dapat reliable ang sources nga ato ako on during or asa ato i-discuss ato as students, no, dili gid ta daw mapatakaog ko ha. Now let's proceed to our fifth question. As teacher, why do you think your subject area is essential for your students to Okay, learn? so as a math major, no, as a math teacher, nindot manguni siyang math, it is very essential. Why? Because kaning mong math subject will enhance our critical thinking skills, no? Kaya magsugag math, hindi man gid pwede nga di ka maminaw og taraw, no, ya. Ang estudyante nga to excel sa math, na siya gitawag nga advantage sa logical, no, sa logic ug mo follow na magina siya kung maayo sa math, kasagaran pod mo excel sa bang subjects, yes. No, na times pod nga ang bata nga may sa math di may sa English, no, Yes. but most of the time kung gid ka hili ka problem solving, mas excel mo ka sa bang subjects. Mara na ako pagtuo. Okay, thank you for that, sir. No? So let's proceed to our sixth question. How do you differentiate instruction for students with varying learning styles and abilities? Okay, so mao ni siya, no, itong ingon na kanina, Yes. no, na natay multiple intelligences. So ang teacher gid magkugigid siya og prepare og variety of activities, no. Namagod ay para sa students gid nga katong bitaw, mo excel gid nga subject. Di na ko na to taga gabi ka sayon nga mga examples, no. But at some point manggod kinahanglan pod sila mag-abot ay mga activities nga sa tanan, pinadyo usahay nga matawag og special cases, no. Matagaan ng mga students nga nag-struggle ug mga activities nga para lagi sa ila hapon. Yes, no, so pero mostly Teacher. pero mostly jud ay kanang way back lang jud do kanang ato makunan kay brag nasa gyuban mga teacher nga kanang dili sila mo kuan ba like o fokusan na gyud nila ang usan, no, so nay mga inana nga kanang dili na nila fokusan ang uban sa students sa ila have preference, no. So as sir said, no, kanang bas dapat daw kanang dili lang ka mag-focus daw dapat, so paano sad nato kung sa preference sa Kamo in the students. future. Yeah, in the future. Pohon. Alright, so let's proceed to our seventh question. What strategies do you use to engage students and promote active learning in a classroom? So kani magod, no, as teacher dapat kani magod teacher ang person is the best visual aid. Yeah, no? yeah. Kaya regardless kung saan imong kanindot yung PowerPoint presentation, ano imong photo diha or sa pa diha, useless gid na siya if ang teacher is dili siya effective. Now, sa man yung pahimong engaging yung lesson. So dapat tayo mga pamahagi, no? Yeah. Pwede ka mo sayaw,
We don't know, during classes, you know? So, naatay mga motivation, mga games for math subjects. Tapos tayo mga apps, namatay GeoGebra. Yes, yes. No, GeoGebra. Naabot tayo, di man yung games or algebrator. Kaya makikita mga students mga na ay integration sa ICT ka na. Integrate ang ICT sa imong lesson para mas may mong engaging din ang atong subject. Yes, yes, yes. So, very well said kayo sa sir no about sa kuan strategies no. So, very emphasized kayo ang ihatubag. So, now let's move on to our eighth question. As teacher, how do you assess student understanding and progress in your subject area? So, usually, pag buhat mo kita quizzes, na tayo mga summative exams, summative tests, na tayo mga formative tests, pwede mo tamo buhat og mga exit ticket, no, dili ka gawas kung kuan, di answer, bitaw. So, na tayo mga every kuan kuman sala, so na jud tayo summative and formative test. Yes. So, gingon ni sir na dahil sa summative no test kay para to determine if ang students is na nakatunan sa lesson or wala. So, with that no nga again masses daw ni sir if kuan ba daw effective ba ang agi kuan gi tudlo sa students. So now for the ninth question, when teaching complex concepts, how do you break it down for students? Kana mo lisod. So usually magsugod kita naman tayo deductive way. Pwede ba ta magsugod sa bigger picture ato ikuan to examples. Pwede ba ta mag-inductive, start ta og mga simple examples. Magkanam sa kalisod na hatod sa abstract example. So depende man gyud sa situation no. So pwede ta ma-apply deductive, inductive method. No? Alright, so for the last question, so Ari, last na jud, last na jud, last na lagi ni siya sir. So Okay. as teacher, how do you stay current with developments and advancement in your subject area? Oh no, so nice question. So usually mga teachers, especially sa DepEd, naman tay kuan kaning gitawag nga in-service training. So natay mid-year happens around November, October, and nabot the year-end in-service training. So duha na siya nga training every year. And sometimes pod nabot tay mga special cases like lately lang nag-held me og science po to siya, science na training for science teachers. Pero nagi na siya yung mga kuan mga seminars sa mga DepEd teachers no to keep them on track sa mga recent ng mga kuan kabaguhan sa kuan sa DepEd. Yeah, ikaw ba sa teacher, you need also to kuan go beyond lang no, sa iyong classroom. Kinahanglan bud ka mag-research no. Proceed sa masteral, unya kanda kag research nimo batag libro mo magina siya. Okay. Alright, so since or done na jud mi sa amo ag interview ni sir. So Mora to sa. Mora to siya. So, Okay. thank you so much. Thank you. Thank you so much sir for participating no sa mga interview You're karon. welcome. You're welcome. Thank you so much. Thank sir. you. Thank you so much. So that's karon na lang ang video to.